Et on est parti pour l'épisode 6 du let's play de Bleach Rebirth of Souls. Dans le dernier épisode, on a affronté le monstre Kenpachi Zaraki. C'est passé d'autres petites choses. Il y a eu l'affrontement entre Kurako et Chad. Je sais plus exactement ce qui s'est passé vu que ça fait un petit moment. C'est vrai que j'avance lentement dans le mode histoire. Faudrait que j'accélère un petit peu la cadence. Je vais essayer de stream plus régulièrement aussi, mais bon, ça n'a rien à voir avec la chaîne secondaire pour le coup. Enfin, quoique, par rapport au live sur Bleach, par rapport au mode histoire, oui. Mais là, je parle en général. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Sur ce, on est parti. Donc là, il y a deux embranchements. Celui-là, le savant fou, donc ça va être Mayuri et Uryu. Et celui-là, Fierté et Sabre. Donc moi, je suis plus tenté de faire le savant fou. Donc on va se faire ça. Donc le savant fou. Uryu et Orihime s'étaient déguisés en Shinigami pour rejoindre Rukia sans danger. Mais ils sont démasqués. Heureusement, des Shinigami de la 12e division viennent les aider, ou du moins c'est ce qu'ils prétendent. Il s'agit en fait d'un piège de Mayuri Kurotsushi, capitaine de la 12e division, très intéressé par les pouvoirs d'Orihime. Mais Mayuri souhaite la capturer pour en faire son cobaye. Bah décidément, Orihime, frérot, il y a du monde qui en a après elle. Hein. Uryu l'aide à s'enfuir pendant qu'il retient le capitaine. Voilà, allez on va se faire ça. C'est parti. J'essaie un peu d'ajuster le son. Hein. Vu que là c'est du direct, il n'y aura pas de montage d'erreur. そうですね。では我々は見回りに行ってきます。これも立派な死神の仕事だ。しっかりやれよ。期待しているぞ。はい、頑張ります。それにしても死神に変装なんて大胆な作戦がこんなにうまくいくなんて。Ouais, crois-le. 自分で考えた方法とはいえ、ここまですんなりいくとは。私って切れ者。そうだね。En général, une meuf quand elle dit ça, c'est que c'est un peu l'inverse, hein, on va pas se mentir. C'est les meufs en général qui disent t'as vu comment je suis trop intelligente. さっきの人たちから朽木さんのいる潜在宮ってとこの情報は聞き出せたし、きっともうみんなそこに向かってるはずだよね。黒崎くんなんてきっともう無事でついてる頃だよね。そうか。それじゃ急がないとね。黒崎のやつが一人で突っ込んでヘマしないようにさっさと行って僕たちでフォローしなくちゃ。私たち何番隊所属ってことにしとく？もし聞かれた時に即答できるようにしといた方がいいよね。そうだな。Il est déjà en train de les espionner, Mayuri, ce grand fou. それじゃあまだ椿は全開じゃないんだね。うん。昨べも一応何時間か治療はしたんだけど、仲間同士のキスを治すのって思ったよりずっとコツがいるみたい。ごめんね。私役に立たなくって。Excuse-toi, ouais. 何言ってんの。いいよ。井上さんは防御と回復ができるじゃないか。それで十分だよ。ありがとう。本当にこれで良かったと思う。これで井上さんが防御と回復のために後衛に回ってくれれば彼女が敵に狙われる確率は低くなる。ここ数日行動を共にしてはっきり分かった。彼女は決定的に戦いに向いてない。 Orihime, c'est clairement un gros 彼女 support. は目の前で誰かが傷つくのを何より嫌うんだ。たとえそれが敵であっても。そういう人は戦っちゃいけない。 Orihime, big 自分も ileuse. 仲間も傷つけるだけだから。 C'est vraiment le cliché, tu sais. おめえら何番隊だ。こんなとこで何してる。11番隊です。ほう、妙だな。俺も11番隊なんだがよ。
戦闘専門の俺ら11番隊の中に残白刀もLe 刺さずに 11e, うろうろする c'est 間抜けが Kenpachi, い je た crois. とは初耳だぜ。 Ouais, si, c'est ça. 各隊ごとに特色があったのか。 Ah, le coup du bluff, il a pas trop marché là. Hein. 12番隊の大将だ。俺らのじゃねえ。知ってるわけはねえよな。何者だおめえら。くそ。まだ穏便に行きたかったが。 Ça me fume que 仕 pour 方 quelqu'un ない。 qui déteste les Shinigami, quand même, revêtir leur uniforme, il laisse couler, hein, Chad. Enfin, Chad, qu'est-ce que je raconte? Ryu. 危なかったなあんたたち。よりによって仲間を疑うなんてひどいやつだ。怪我はないかい？ありがとうございます。なに、同じ12番隊同士助け合うのは当たり前だろ。11番隊、何かっつうと12番隊に絡んできやがってよ。くそ。慌ててりゃ刀忘れることぐらいあるっつうの。 Pourtant, ils ont le leur, hein. よく考えろ。今の状況で僕たちを助けるのはおかしくないか。完全に11番隊の死神が正しかった。12番隊の服を着て11番隊を名乗った僕たちは明らかに異様だったはずだ。その僕たちをわざわざ助ける理由。あれ Gros bourbier, ça. Hein. まさか。井上さん、離れ。隊長、黒土隊長、話が違うじゃないですか。黒。Il est trop fou, ce personnage. ダメだよ。放られた爆弾は手元に戻ってくるもんじゃない。 Première apparition ありが de... とう。 Enfin, première réelle apparition de Mayuri, parce qu'on l'avait 呼んでくれ déjà な vu. かったら私。反応が間に合ってよ En かっ vrai, je le kiffe grave, Mayuri. た。井上さんがいざという時のために言霊を削っても技を出せるように練習してたおかげだよ。他の人たちはわからない。でも井上さんが心を痛める必要はないよ。心を痛めるべきなのはお前だ。ほう、こりゃ面白い術だね。その盾、その後ろの女の術なのかね。答え Avec sa る voix 気 de はない Freezer, ね。 là. いや、面白い。そんな術初めて見るよ。どうだね、女。私の下で研究材料として働く気はないかね。 Oui, 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 ça doit être ça. C'est pour ça, à chaque fois, il s'en bat les couilles de Nemu. 優しいんだよ。 Bon, après, Nemu, c'est vraiment sa création, mais 最高 vas-y. 級の待遇で迎えようじゃないかね。薬物投与は1日8回、機械実験も1日5時間までにしよう。 Regarde-moi ce grand 食事も fou. 傾向で与えるし、睡眠時には衣服もやろう。改造だって死ぬようなものは極力控えるように C'est す vrai る que ça よ。 vend du rêve, そうだ hein. ね。 Moi, je signe tous les jours, là, hein. Je suis au mais franchement. 早いな。おお、 Pourquoi c'est rouge? 希少種だな。生存個体を見るのは何年ぶりになるかな。だがね、悪いが私はもう君らの研究は終えたんだよ。もう君らには興味がないんだ。そこをのきたまえよ。研究は終えた。興味がない。どういう意味だ。お前何者だ。ほう、なんだ。リョカってやつは敵の調査もろくにしないまま本拠地に乗り込んでくるのかね。不用心なことだね。せめて頂点の13人ぐらいは頭に入れておくべきだと思うがね。12番隊隊長および技術開発局2代目局長黒土真由里。覚えなくていいよ。どうせすぐに何もわからなくなる。 Ah, l'OST de Mayuri, let's go. Elle est stylée, 井 son 上 OST さん à 逃 lui. げるんだ。早く。奴の狙いは君だ。でもここは僕に任せて。君は黒崎を探してほしい。 Itsugo. 逃げてよしと言ったかね。
Ah, cette attaque, le bras とってもいいと télescopique. 言ったか。やれやれ、君には興味がないんだがね。女は逃げてしまったようだね。まあいい、あの辺りに髪の毛の一本でも落ちてればそれで十分追跡できる。ああ、早く捕まえてドロドロになるまで調べたいね。1分1秒も惜しいよ。化け物め。でも全く勝ち目がないというわけでもなさそうだ。確かにすごい冷圧だけど圧の強さには波がある。これなら井上さんが逃げ切るまで時間を稼いでから隙をついて逃げるくらいはで N'empêche, き c'est そうだ。 dinguerie comment. し Quand か même. も副官であろう女性はさっきから動く気配がない。戦闘能力は低いのか。となると Quand même, Moriyu, c'est une dinguerie de se dire qu'il a battu Mayuri. Hein. Autant Ichigo, c'est parce qu'il est boosté. Bon, après, tu me dirais, il a utilisé une technique un peu interdite. Il a utilisé un peu son Mugetsu à lui, d'une certaine manière, Uryu. Tu vois ce que je veux dire? Pour battre Mayuri, il aurait pas activé son Mugetsu, entre guillemets. Il aurait pas gagné, tu vois. C'est vraiment une attaque boostée de Queen 6 qu'il a utilisé. Sans ça, il aurait rien fait, en vrai. Quand j'y pense. Ouais, lancer le combat, hein, parce que j'ai rien choisi de toute façon. Ah, ça fait pas tant de bruit que ça. Oula. Comment c'est possible, il esquive comme ça, lui? Ah, mais attends, il a 7 connes pas cool, je viens de capter. Ah ouais? Ah, c'est comme ça. Ah, ah ça va, c'est bon. Ah ouais, c'est le meilleur moyen de faire des dégâts, ça. Hein. Après, on a ça. En vrai, j'ai juste à marteler comme un débile. Hein. Là, on va viser le soul break, je pense. Ce sera plus intéressant. Allez, hop. Aïe. Il a réussi à me choper. Mais il est bête. Il est trop bête. Ah, j'ai pas assez de Konpaku. Enfin, j'ai pas assez de reverse, je veux dire. Ok, let's go. Je sais pas si le son est fort ou pas, c'est ça le problème. C'est donc une technique de Ho-Ho appelée Shunpo. Bon, ça, tout le monde l'utilise. Ah, je crois si je le... Ah non, attends, si je le soul break, il meurt pas là. Ho ho, me kate que le doka. Ah, le chien. Ah, il va bankai. Il va bankai. 形状から能力が判断できない。なんだ、能力はなんだ。もしこっちの攻撃を吸収するようなタイプのものだったらうかつに攻撃はできない。くそ、悩んでる暇はなしか。 La tête qu'il a, Mayuri. Oh, Nemu. くそ、こっちが来たか。離せ、離。 Ah, il en a rien à péter, Mayuri. Hein. Oh, elle a du sang jaune. Non. Elle saigne du sang jaune. 嘘だろ。本当に彼女ごと。あの人は仲間じゃないのか。なんで。バカが。腕をちぎられても離すなと教えたはずだよ。 Comme il en a rien à foutre. 申し訳ありません。まあいい。もともとお前に期待などしていないよ。Quel enfoiré. それにここまで来ればあとは赤子をくびる程度の手間で済みそうだ。嘘だろ。こいつ本当に僕を切るために
自分の部下を捨てやがった。 Et je trouve que l'arc dans lequel il était le plus terrifiant, Mayuri, c'était celui-là. Hein. Après, en soi, il était un peu plus clown, je trouve, dans l'arc Ueco Mundo. 痛いんだろう。よく叫び声も上げずに耐えているね。大した精神力だよ。刀で切られたのは初めてじゃないのかね。2度目だ。おお、そりゃあ経験豊富でいいことだね。だが申し訳ありません、マユリ様。私にも保持剤を。お前は私をバカにしてるのかね。 Quel enfoiré. お前の体がその程度でダメになるというのかね。やめろ。何してるんだ。あんたたち仲間じゃないのか。その人は本当に死ぬぞ。君も私をバカにするのかね。この程度でこいつが死ぬと。私の作った体がこの程度の傷で機能しなくなるというのかね。バカにするのも大概にしたまえよ。待て、あんたが作った。 Non, Mayuri, à cette époque-là, il était terrifiant, ce personnage. Hein. Oh, le こいつ pétard. の名を教えてやろうか。 Ils savent ce qu'ils font. Hein. 黒土ネム。私の擬骸技術と擬根技術の粋を結集させて作り上げた私の娘だよ。気味の悪い正義感など振りかざさんでくれたまえ。他人の君が口を出すことじゃない。 Comment il peut l'appeler ma fille, ce fou? よせ。体が動かない。今頃気づいたのかね。切った対象物の四肢の動きを奪う。それがこの足そぎ地蔵の能力だよ。 Non, en vrai, là, il était juste terrifiant, Mayuri. Parce que dans l'arc des Arrancars, il était beaucoup plus clown, je trouve. Il était 四 plus 肢を動 troll. かすという脳の信号のみを切断する。そういう高尚な薬物を自己生成してるんだよ。麻痺じゃない。奪うのは四肢の動きのみ。つまり痛みは毛ほども消えないわけだよ。ほらほらほら。 Ah. Bah là, il douille, là, je pense. Hein. Vu comment il a crié. やれやれ。男の悲鳴など女のそれと比べると艶に欠けていかんね。聞くに耐えんよ。おいネム、お前がとどめを。おっとそうか。そういえばお前もこいつで切ったから動けないんだったか。 Il est en pierre, た frère. たずが Il est vraiment en pierre, Mayuri. 何。やめろと言ったんだ。しつこいね君も。それとも何かね。敵でも傷ついた者には情けをかけてやるのが君らの好きなクイーン氏の誇りってやつなのかね。好きなんだろ。だって君らはみんな死ぬ時までこのセリフを言い続けるじゃないかね。どういう意味だ。言ったろ。クインシーの研究は終了した。研究したんだよ。精神と肉体にあらゆる刺激を与え反応を調査しドロドロになるまで研究をね。そしたら研究している間中どいつもこいつも言うんだよ。クインシーの誇りにかけてもそれだけはできない。 Quelle クインシーの raclure. 誇りにかけてもそんなことはさせない。うるさいんだよ。どいつもこいつも。どうせこいつで一月すればどんな抵抗の言葉も無意味なのにね。まあ待ちたまえよ。ここからは私の苦労話だ。いや実際苦労したんだよ。私が技術開発局の局長になった時にはクインシーはすでに希少種でね。数少ない生き残りにも監視がついていたんだよ。その監視役の死神を手なずけてわざと救援を遅らせる。そうして連れ帰ったコンパクを研究体にするわけだよ。
まったくえらい手間だと思わないかね。一番最近のやつは薄汚いじいさんでね、弟子だか孫だかの名前 Non, をず j'avais っ oublié ça. と呼んでるんだよ。気味が悪 Bah く tu て、 m'étonnes, ね、 Ryu il a envie de l'enculer là. 写真を見るかね。どうせ研究後の写真だから原型をとどめちゃいないがね。 Oh. 弟子の名は何と言ったかな。いかんね。どうも私は研究を終えた者に対する興味が。 Allez. Le Mugetsu des Quincy. 乱走天外弟子の名を教えてやろうか。ウリュウ、石田ウリュウだ。その人は石田宗家、僕の師であり実の祖父だった人だ。おお。で Il s'en bat les couilles. くてよかった。この戦いは Mais il va moins faire le malin, 彼女にはとても見せられそう Mayuri. にない。クイーンシーの誇りにかけて僕はお前を殺す。 Oh. Il est trop fou ce perso. Mais là en vrai il fait le malin, mais je vous jure que il va le regretter Mayuri salement, hein, parce que il a fini dans un état. Donc vas-y, on veut la suite. Toucher avec Kikon en 60 secondes. Merde, j'ai oublié de remplir une condition. Bah vas-y, c'est pas grave. Comme j'ai dit ça, je le ferai en off dans tous les cas. Allez, on va faire le serment du Quincy du coup. Grâce au pouvoir d'Ashisogi Jizo Sozanpakuto, Mayuri parvient à immobiliser Uryu. Il explique qu'il a mené de nombreuses expériences sur des Quincy avant de les tuer. Descends s'il te plaît, merci. Le joystick t'es chiant un peu. Soken Ishida, le grand-père d'Uryu, était l'un d'entre eux. Ayant appris les circonstances de la mort de son grand-père, Uryu décide d'aller à la rencontre de la volonté, enfin à l'encontre de la volonté de celui-ci, une toute dernière fois. Allez, c'est parti. 足そぎ自動で動かなくなった手足でなぜ立ち上が Putain, る mais ce bug là avec cet effet rouge, faut le corriger. Hein. これは乱走天外。無数の糸状に束ねた霊子を動かない箇所に接続し、傀儡のように強制的に動かすクインシーの最高戦闘霊術だ。私の研究した2661人の中にはその片鱗すら扱える者のいなかった失われた術と思っていたのだがね。それをあの若さで使う者がいるとは天才というやつか。 Il est dégueulasse l'effet rouge. いいね。どうやら私は君に興味が持てそうだよ。殺すのはやめだ。君は生かして連れ帰ろう。そしてあの女と共に研究隊になってもらおうとするよ。 Miskina Ori, mais il a pas oublié. Hein. 幼少の頃クイーンシーを目指し先生のもとに通い詰めていた僕の行動を父さんはいつも否定した。死人を救うことに意味はない。それは死神の仕事だ。クイーンシーの血筋でありながらクイーンシーを嫌う父さんを僕は理解することができなかった。その時僕には見えていた。ホローに襲われている大勢の人たちのことも父さんにだって見えているはずなのに。 Ah bah ça on l'apprend dans la guerre それなのにな sanglante. ぜだから僕は強くなりたいと思った。強いクイーンシーになり多くの人々をフォローから守ることができさえすればきっと父さんもクイーンシーのことを認めてくれるはず。僕の祖父にあたる先生はそんな父さんにも理解を示していた。先生は言っていた。守りたいものが違えばおのずと正義も違ってくるのだと。父さんの守りたいものが何なのかは僕には分からなかった。でも先生はいずれ分かる時が来るという。またその時には僕自身が本当に守りたいものが何なのかも分かると。そして先生はある道具を僕に託してくれた。
それが三霊種とこれをつけて7日7番鍛錬すれば限りなくクインシーの極みへ近づくことができるという。ただし一度つけたら二度と外すことは許されない曰く付きの代物だった。なぜならもし外して C'est しまったら vraiment le Mugetsu des その Quincy. 時はクイーンシーの力を全て失う。ごめんなさい先生。僕はまだ父さんの気持ちなんてわからないし、自分の本当に守りたいものもきっと分かってなんかいない。だけど許してはいけないものだけは分かっているつもりです。ごめんなさい先生。僕はもう一度だけあなたに背きます。 Là, c'était d'Ishida. Oh non, l'effet rouge dégueulasse. Putain, ça aurait bien fait ma miniature, ça, je suis dégoûté. なんだねその姿は。 Ah, vas-y, son effet rouge dégueulasse, là. そんなもの知らんよ。そんなもの。 La définition de choc barre de baiser. Alors, attendez, hop, hop. Battre Mayuri Kurotsushi, moment réel, réduire les fils d'énergie de Mayuri à 0. Mission secrète, réduire les fils d'énergie spirituelle à 0 en utilisant la technique de pression spirituelle 1, flèche de Quincy. On va essayer, hein. Allez, c'est parti. Bon, là, de toute façon, il est grave boosté, mon Ishida. Hein. Là, il a son prime, c'est Mugetsu, là. Appuyez sur L3 plus R3 quand l'esprit combatif est à 100% pour activer un éveil. Bah là c'est bon, je suis déjà éveillé, l'esprit combatif augmente lorsque vous touchez l'ennemi ou subissez des dégâts. Ah, mais il me tape même pas. Poum quoi lui. Alors là frérot, voilà je peux me permettre. Il faut que je l'achève avec... Attends. Au pire la miniature ce sera ça. Hein. Oh les dégâts que je lui mets. Oh c'est trop fort. Flèche de Quincy. Non, il m'a eu. Salaud, il va me kikon. Non. Je l'aime trop Mayuri. Fils de... En plus je prends des dégâts là. Ça y est, ça y est, ça y est. Non! Voilà, parfait. Ensuite, je fais ça. Faudra juste que je pense à l'achever dans sa forme... Non, grave stylé. Faudra juste que je pense à l'achever, quoi. Il fait chier. Ah! Le chien! Me touche pas! Faudra juste que je le sous-break en fait. Est-ce que ça va le tuer? Non! Mais quoi? Ah il est pas mort, ça a pas suffi. Vas-y, tant pis. Bon il va me tuer. Voilà, qui conne. Bon j'ai foiré mon coup, je pensais que ça ferait plus mal que ça en fait. Là j'ai tout gaspillé d'un coup, je suis con. Et il me fait du sale quand même la Mayuri, on va se réveiller hein. Bon il lui reste pas grand chose. Voilà, bon.
これ以上長引かせるわけにはいかない。さあこれで終わりだ。 Voilà, je sais pas encore quelle miniature je vais mettre, mais bon, on a échoué la mission, mais vas-y, c'est pas grave. Hein. Même elle, elle est choquée avec son air impassible, là. Ah, il l'a mis dans le mal, hein. Oh, ouais, la censure. Non, il a du noir sur le ventre. Ah. Ah, du sang vert maintenant, super. Après lui, ça pourrait être plus plausible pour Mayuri, tu vois. 自分が逃げるために手元にそんな能力を残していたのか。惜しかったね、クイーン氏。今の私はどんな攻撃もできない代わりにどんな攻撃も受け付けない。数日はこの姿から戻ることはできないが、その間に局に帰る。Mais n'empêche, Mayuri, il a moins fait son malin, là. Hein. さようなら、クイーン氏。多少面倒なことにはなったが、私は生き、君は死ぬ。その結末は変わらんのだよ。くそ、毒が回ってきてる。このままじゃ。クイーンシーさん、私の左腕の副肝章の裏に解毒剤があります。Elle la carie quand même, là. いえ、これで。君が先に。Le cul. いえ、私は大丈夫。私の血はマユリ様と同じものです。私はこの毒では死にません。Il est vraiment Pierre Mayuri. 罠かもしれないとお思いですか。でしたらどうぞ先に私の口にお入れください。飲んで差し上げます。いや、ほっといても死ぬ人間をわざわざ罠にかける意味がない。ありがとうございます。あなたは頭を狙えばマユリ様を殺せた。でもそうしませんでしたね。偶然です。僕はあいつを殺すつもりで撃った。マユリ様を殺さないでくれてありがとうございました。解毒剤はそのせめての。 Après, comme il vient de dire, c'était pas son but, quoi. Il voulait pas l'épargner. あんな親でもいた方がいいんですか。わかりません。でも生きているのが分かったとき、 Syndrome de Stockholm. 少し安心したから。さあ言ってください。さっきの足サギ地蔵を見てじき大使たちがやってきます。私なら大丈夫。大使たちが助けてくれます。行きます。薬どうもありがとう。さようなら。Adieu. En vrai, il était cool l'Ark Soul Society quand même. Hein. くそ、足が重い。腕も上がらなくなってきてる。乱装天外が消えかけているんだ。いよいよ僕のクイーンシーとしての時間も終わりが近いということか。だがどうにかこの潜在級には到達できた。黒崎、井上さん、佐藤君、陽一さん、ガンチュ君、みんなちゃんとこっちへ向かってるだろうか。いや、今はまだでも、いずれ必ずみんなここへ来る。みんなと合流するためには。Il est haché ce Ryu là. Là c'est terminé pour lui, il est finito Ryu. Il a tout claqué contre Mayuri. 黒崎のやつは自分で助けたいだろうからな。そうなったら悔しがるだろうな。
Bankai. 恨みはない。だが平和のためには消すもやむなし。泣け鈴虫。 Dommage, il a pas dit Bankai. Je suis un peu déçu. Je suis mort, il a tout donné. 了解。無意味な戦いのこれが結末。 Alors là, il avait vraiment aucune chance. Hein. Le combat était mort-né. Hein. 君たちの戦いは時期終わる。 Bon, je suis dégoûté parce qu'à cause de l'effet rouge dégueulasse, ça m'a niqué ma miniature un peu. Je sais pas pourquoi il y a ce bug sur Uryu. Récompense de première réussite. C'est quoi ce talisman là? Ouais, bref, peu importe. Ah, clé de déverrouillage. Ok, donc il faut une clé encore une fois. D'accord. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais devoir aller en bas. Mais en tout cas, en ce qui concerne Uryu, en vrai, tu me diras. Tu sais, il a utilisé le Ranso Tengai chez j'ai déjà oublié comment ça s'appelle. Mais bref, en gros c'est le même principe que Mugetsu, mais que ce soit Ishida ou Ichigo, bah, les deux quand ils ont utilisé leur atout ultime, ça a même pas tué leur adversaire, c'est ça qui me tabasse. Genre, ils ont sacrifié tout leur pouvoir, donc heureusement ils ont fini par récupérer, et heureusement j'ai envie de dire, hein, vraiment, parce que bah ils ont même pas réussi à tuer leur ennemi en faisant ça, quoi, c'est ça qui me tabasse. Mais bref, fierté et sabre, Yoruichi porte secours à Ichigo, Itsugo, comme j'aime bien l'appeler à cause de Neliel. Qu'on verra dans le prochain arc, je crois. Ou alors, non, il y a l'entraînement Vizard avant, il me semble, dans le chapitre 3. Mais bref, on n'y est pas encore. On est toujours au chapitre 2 avec la Soul Society, frère. Et ce sera certainement pas dans cet épisode qu'on va s'arrêter là. Pas qu'on aura fini l'arc Soul Society, je pense. Dans peut-être 2 épisodes max, c'est fini, je pense. Allez, Yoruichi porte secours à Itsugo, qui faisait face à Byakuya. Lorsqu'Ichigo lui demande pourquoi elle l'a sauvé, elle répond qu'il est le seul à pouvoir vaincre Byakuya. Yoruichi souhaite aider Ichigo à atteindre le Bankai, la forme la plus puissante du Zanpakuto. La libération du Bankai nécessite 2 étapes. La matérialisation et la soumission du Zanpakuto. Yoruichi peut aider pour la première étape avec ses outils. Mais c'est à Ichigo de soumettre Zangetsu. C'est parti. どうしてだよ。どうして俺だけ連れ帰ったんだ。あそこに残されて生き残れる可能性が一番高いのは俺だ。これじゃガンチも花太郎もルキアもみんな殺されちまう。うぬぼれるな。お主とて可能性はない。あそこにおった誰一人白夜を相手に生き残れる者などおらぬ。てめえ。騒ぐな。せっかく閉じた傷口をまた開ける気か。確実に白夜から逃げ切るためには一人抱えて逃げるのが限界じゃった。それならどうしてルキアじゃなくて俺を。あの時あそこにおった者の中で白夜を倒せる可能性のある者なぞ皆無じゃ。 En vrai, elle aurait pu, elle, non? Son petit Byakuya un peu. お主だけはその可能性が見える。そう思うたからわしはお主を連れ帰った。あそこには白夜の他に浮竹もおった。奴はルキア直属の上官で義理がたい男じゃ。部下を助けに来たガンジュとあの小僧を殺すことなぞ考えられぬ。じゃからイチゴ案ずるな。お主はここで強くなれ。今のままでは白夜に勝てぬ。じゃが3日で勝てるよう鍛え上げてやる。そしてもう一度お主の手で今度は皆をまとめて助け出せ。最初に聞いておくが、お主その残月が常時開放型の残白刀だということは気づいておるか。 Il est constamment Shikai en fait. 常時開放型っていうとケンパチみたいな。どうも他の連中と形が違いすぎるからおかしいとは思ってたんだ。名前呼んでも変形しねえし。やはり気づいとらんかったか。では
その残月がもう一段階解放できるということも知らぬな。残月に限らず全ての残白刀は実は2段階の解放が可能なんじゃ。1つ目の解放を視界、2つ目の解放を挽回という。この2つの解放ができることが隊長になるための必須条件の一つとさ Sauf れておる。 Kenpachi du coup. 必須。そうじゃ。つまり隊長格はただ一人の例外を除いて全員がこの挽回を習得しておるというわけじゃ。例外？ザラキケンパチじゃ。 C'est vraiment un 長い monstre ソ ce ウルソサ perso. イティの歴史の中でも挽回ができぬどころか自身の残白刀の名も知らぬまま隊長位につくことができたのは奴ぐらいじゃ。それほど奴の戦闘能力とそれに対する執着は5艇13体にとって大きかったのじゃろう。それは戦ったお主が一番よく分かっておるはずじゃ。視界状態と挽回状態での同じ残白刀の戦闘能力の差 Ah bah y a un monde entre les deux. 個人の資質と鍛錬の度合いにもよるが一般的に5倍から10倍と考えている。10倍。驚異的な上昇率じゃろ。じゃがそれゆえに視界から挽回に至るには最あるものでも10年を優に超える鍛錬が必要となる。 Non, dans cet arc Ichigo il était trop Chotto, boosté, c'est matte, une dinguerie. En plus ça va Sonna durer moins de chikara. 3 jours. 無論分かっておる。10年20年とかかるのはあくまでまともに修行を重ねた場合の話。かなりの危険がつきまとうがお主には全く別のやり方で3日で挽回を習得してもらう。なんだその妙な人形は。変身体、隠密起動の最重要特殊レーグの一つじゃ。残白刀の本体を強制的に転写して具象化することができる。よくわかんねえな。それが挽回の修行にいるのか。無論じゃ。視界に必要なのは残白刀との対話と同調。対して挽回に必要なのは残白刀の具象化と屈服。具象化とは対話の際こちらが残白刀側の世界に行くのではなく残白刀を我々の世界へと呼び出すことを指す。通常ここにたどり着くまでに10年以上の鍛錬が必要じゃ。 Je suis mort, Mayuri じ son ゃがお bankai 主は chelou 相 là. 打ちとはいえザラキケンパチと対等に戦った。潜在的にはすでに具象化かそれと Il a 同 fait 等の match レベル nul に contre 達しておる Kenpachi, とわしは mais 見る。 couille frère. Je l'accepterai jamais ça. 覚えがあるよう Pour じゃ。 moi il a pas du tout... 残月をこいつに刺せばその具象化の状態に強制的に持っていける。ただしこの方法で具象化できるのは1回きり。期限は3日。その間に何としても具象化した残月を打ち倒して屈服状態にしろ。それができなければできなかった時のことは聞かねえ。それしか方法がねえんならやるしかねえだろ。Oh どうやら随分回復したようだな、イチゴ。おっさん。なんだこれや。この中に一本だけ本物の私がある。私を倒すことができるのはその一本だけだ。私を屈服状態にさせたくば私に殺される前にそいつを見つけ出せ。そして私を切り伏せてみせろ。Ça commence comme ça ou... Enfin va y avoir combat? Non, 敵から ok. 目を離すな。52本目だ。くさ、もうちょいだったのによ。今までの
残月の強度に頼った力任せの戦い方とは明らかに違ってきておる。吸収しておるのか。恐るべき速さで恐 Non る mais べ il き est レ trop ベル。 boosté dans cet arc. 裏腹、お主の言う通りじゃ。こやつは本当に Boosté. C'est le mot, Hiroichi. Voilà, si tu le dis pas, moi je le dis. そろそろ限界か。まだだ。刀を置け、イチゴ。1日目終了じゃ。まさかこんな地下に温泉が湧いてるなんてな。てかなんだこの温泉。すげえ勢いで傷が治っていくじゃねえか。痛みも引いてくし、すげえぞマジで。どうじゃ湯加減は。よろしさ。ああ、オッケー。いい感じだぜ。 Oh! Ça me fume comment elle joue avec ses couilles. ずっと思ってたんだけど、ここってあそこに似てるよな。浦原商店の地下の勉強部屋。まあそうじゃろうな。あそこはここを真似て作られたものじゃからの。そうなのか。ああ、ここはもともとわしとキスケが幼い頃、秘密の遊び場として総局の丘の地下深くに2人でこっそり掘って作った場所じゃ。こっそりって、こんなバカでかい空間をこっそり。キスケのやつは昔からこっそり悪さをすることだけは病的にうまかったからの。古い話じゃ。 Urahara. 幼い頃は2人毎日のようにここで遊び、やつが13体、わしが隠密軌道に入ってからはここでお互いを高め合った。そしてちょっと待ってくれ、頼一さん。13体ってあいつやっぱり死神だったのか。 Bah en vrai ça paraît évident hein, quand tu vois tout ce キ qu'il スケのこと savait. か。そうだよ、おかしいとは思ってたんだ。ソウルソサイティにやたら詳しいし、残白刀は持ってる Bah ouais し、 ça paraît logique. こっちの連中の中には名前聞いただけで顔色が変わったやつもいた。教えてくれ、頼一さん。あいつ何者なんだ。あいつね、まだ話しとらんかったのか。まったくしょうのない。いいじゃろ、ここまで来て教えぬわけにもいくまい。やつは仙台五艇13隊12番隊隊長、そして技術開発局創設者にして初代局長を務めた男じゃ。行くぜ、ザビマル。 Oh, Zubimaru. あいつ Hinamori Miskina, quand je la vois, frère. À chaque fois, c'est terrible. 僕はひなもりさんに刀を向けてしまった。最低だ、最低だ。僕は最低だ。 T'as vu en vrai dans le jeu, je l'ai grave sous-estimé. Hein. いやー、ひどいなこれ。見てられんわ。10隊長。やつれたな、かわいそうに。助けてほしいやろ。ついておいで、いずる。C'est qu'elle, du coup, ouais, ça a déclenché un combat, tout ce qui s'est passé. Ah, ça y est, déjà? Ok. Je m'y attendais pas. Des rêves de repentance, tout ça. Ouais, mais on va quand même faire ça avant. Méfiance, rage. Ouais, parce qu'Inamori s'est fait emprisonner. Bah là, je crois justement, on va voir pourquoi en fait. Il va y avoir un combat, je crois. Mais comment expliquer? Ouais, je crois en fait, quand il y a le logo avec une flamme comme ça veut dire qu'il va y avoir un combat.
Mais en vrai, Momo, enfin Inamori, je veux dire. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Ouais, quand il dit Momo, c'est Inamori. Mais c'est parce que, comment expliquer? Et alors, en vrai, elle a perdu les pédales par rapport à Aizen. Franchement, la pauvre, vraiment la pauvre. Bref, vas-y, on va se lire ça. Méfiance, Momo Inamori, vice-capitaine de la 5ème division, s'évade de prison. Ah, donc attends, là, elle était déjà en prison. Après avoir appris la nouvelle, Toshiro Itsugaya, capitaine de la 10ème division, se rend à la prison. Il a peur qu'il arrive quelque chose à Momo. Aizen a laissé une lettre à sa vice-capitaine avant de mourir. Toshiro est persuadé que Ginichimaru est responsable du meurtre d'Aizen. Ayant ses doutes, Toshiro présume qu'Inamori souhaite se venger de Gin et se rend donc sans attendre à la caserne de la 3ème division. Oh les rebelles. 完全に破壊されてる。本当にこれをあの子が？ Comme une grande. 申し訳ございません。雛森副隊長殿に呼ばれて振り返ったと思ったら目の前が真っ白になってしまって。白服だな。処刑されるわけでもないのに、なんで？そんなもん理由は一つしかねえよ。松本、先に帰ってろ。俺は雛森を助けに行く。手紙に書いてあった時は目を疑った。信じられなかった。ずっと。 La démarche qu'elle a quand elle court. 本当なんですね。アイゼン隊長。アイゼン隊長を殺したのは本当にあの人なんですね。やっぱり二人一緒にいやがったか。思った通りだ。キラの牢だけ外側から鍵が開けられてやがった。こっそり逃がすつもりなら爪が甘かったんじゃねえのか、10。なんや、おかしな言い方しはりますな。わざと分かるようにそうしたつもりやってんけど。雛森より先に来れてよかったぜ。あいつが来る前に俺がてめえを殺す。 Ah, bah elle vient déjà d'arriver. 雛森。やっと見つけた。こんなところにいたのね。よせ雛森、お前のかなう相手じゃねえ。俺に任せて下がってろ。雛森。Elle a plus aucun discernement. アイゼン隊長の敵や。 Elle est aveuglée par Aizen, il a fait une lettre en faisant croire que c'est lui. すでに生きてはいないだろう。だから雛森君、僕の最も信頼する君のために僕の暴いた真実の全てをここに記す。なぜ朽木ルキアは処刑されなければならないのか。なぜその期日は早まり続けるのか。それを調べるうち、僕は一つの事実にたどり着いた。この処刑の真の目的は朽木ルキアを殺すことではない。この処刑はそれ自体があるものを奪うために仕組まれたものだったのだ。そのあるものとは総局だ。処刑の時のみその封印を解かれる総局は、矛の方には残白刀100万本に値する破壊能力が、タッカには同等の残白刀を防ぎきる防御能力があるらしい。さらには処刑により死神の体を貼り付け貫くことによって、その力は瞬間的にその数十倍にまで膨れ上がると言われている。Pas un peu excessif pour une exécution quand même, 1 million de Zanpakuto. 精霊帝のみならずソウルソサエティそのものを破滅させようと企んでいるのだ。その忌まわしき者の名は
Et elle, aveuglée par Aizen. Quel enculé. そう書いてあったのか。アイゼンの手紙に。そうよ。そしてこう続くの。今夜僕は東大障壁の前に彼を呼び出しておいた。彼の企みを何としても阻まなければならない。 Et Gin, vu qu'il savait, il a fait exprès de laisser des traces pour attirer Tsugaya, pour qu'elle croie que ce soit lui, etc. etc. もし僕が死んだなら、ひなもりくん、どうか C'est 僕の fort, 意 hein, 志 c'est を très très fort. 彼を撃ってはくれないか。それが僕の最後の願いだ。5番隊隊長としてではなく、一人の男として君に願う。バカ野郎ひなもり、よく考えろ。自分が死んだから代わりにお前が戦えだとアイゼンのやつがそんなこと言うと思うか。俺の知ってるアイゼンはな、勝ち目のねえ戦いに一人で出向くようなバカでも、その尻拭いを部下にさせるような腰抜けでもなかった。だって書いてあったもの。見間違えるはずない。あれはアイゼン隊長の血だったもの。 Elle l'écoute vraiment aveuglément, hein. Elle avait une confiance aveugle en Aizen. Hein. 信じたくなかったもん。でもアイゼン隊長がそう言ってるんだもん。私はアイゼン隊長。私もどうしたらいいかわかんないよ。 Ah, elle est perdue, la pauvre. Naina mourir, vraiment, ça a été un dommage collatéral atroce. C'est terrible. ひなもりは混乱して判断ができなくなっちまってるが、アイゼンがあんな手紙を書くわけは Ah ね bah si si, justement. 誰かがアイゼンの手紙を改ざんしたんだ。俺とひなもりを潰し合わせるために。そうか、これもか。これも全部てめえの仕業か、一丸。あらら、ひどいな10番隊隊長さん。傷ついて我を忘れた女の子をあない思い切り殴らんでもええのに。 Il fallait lui mettre un KO pour qu'elle s'arrête, hein, c'est comme ça. Hein. Ichimaru. Voilà, là on va faire la bagarre. Alors qu'il y a un peu de bagarre parce que bah, depuis le combat contre Mayuri avec Uryu, il s'est pas passé grand chose, il y a eu beaucoup de dialogue. Rage. La lettre laissée par Aizen désignait Toshiro coupable. Déconcerté, Momo pointe sa lame vers ce dernier, bien déterminé à venger la mort de son capitaine. Toshiro est convaincu que Gin a écrit cette lettre. Pourtant c'est bien Aizen, il a tellement bien caché son jeu cet enfoiré. Il ne peut cacher sa colère envers Gin pour avoir essayé de manipuler Momo alors qu'elle est en détresse émotionnelle. Il libère Hyorin Maru, son Zanpakuto pour affronter Gin. Allez, ikuzo. 随分と都合よく警鐘が鳴るものだな。相変わらずやな。最後の警鐘くらいゆっくり聞いたらええのに。じきに聞かれへんようになるんやから。 En vrai, ce qui me fume, c'est que les deux c'était des espèces d'agents doubles, mais inversés, tu sais. てめえの目的は何だ。アイゼンだけじゃ足りねえか。 Aizen il joue au gentil, mais c'était un méchant, alors que Gin il joue au méchant, mais c'était un gentil, tu vois. 血がにじむほど刀を握りしめなきゃならなくなるまでこいつを追い詰めやがって。はって何のことやら。言ったはずだぜ一丸。ひなもりに血流させたらてめえを殺す。ああかんな10番隊隊長さん。こないなとこで残白刀抜かれたら僕が止めるしかないやないの。 Allez, maintenant il nous fait le pro Shinigami. Vas-y. 下がっときイズル。まだ死ぬんややろ。 Izuru il est déconcerté, frère. 足りねえよ引くだけじゃ。
てめえは消えろキラ。目が届かなくなってもまだ遠くへな。四方三里にいるうちは巻き込んで殺さねえ自信はねえ。蒼天に座せ氷林マラ。 C'est parti, baston. Allez, un petit peu de combat, ça fait du bien. Ça, franchement, ça fait plaisir. Hein. Il était temps. Alors, mission secrète, près du reflet avec la technique de pression spirituelle 2. Yoryu... Attends. Yoryu Renbu. Ouais, c'est le dragon, quoi. Allez, c'est parti. En plus, ça va, je suis assez à l'aise avec Toshiro en ce moment, je le joue un peu. En fait, il y a 3 persos que je joue en ce moment. Il y a les 2 Tismé sucrés. Oh! Wesh, il me troll, le bâtard. Oh. Redescends, Guin, hein, moi je te le dis. Wesh, ville droit, frérot, il est là, il est... Oh, attends, calme-toi quand même, toi. Bah attends, mais il est fort. J'ai juré, il met de la difficulté. Faut que je joue... Attends, mais il est plus fort que des gens en PVP, frère. Mais attends, mais il me touche de... Quoi? Attends, mais il est vraiment fort. Moi, je jouais en mode tranquille, tu sais. Je me suis dit, vas-y, c'est un bot, tu vois. Eh, Tema, il m'a grave mis dans le mal. Et il va me niquer. Waouh. Ikorose. Ah ouais, bah pardon frérot. Hein. Donc là le but c'est que j'augmente ma jauge au niveau 2. Enfin au niveau 3 pardon. Ah ouais non mais ok. Après heureusement il est résistant un peu mon Itsugaya. Ah ça va. Ah si ça va. Parfait ça suffit ça va. Mais quoi? Sa vie elle est dans le rouge. Mais c'est quoi? Il est boosté. Ah merde. Ok parfait. Après il a pas Bankai mon Itsugaya aussi. Ok nice. Là ensuite faut que je le rattrape. Ah mince! Je viens de capter mais... Ok. Ouais ça va il s'est un peu calmé on dirait. J'ai même pas le temps de reset frère. Ok j'y suis presque. Aïe. Ouais mais t'es pas obligé de faire ça maintenant pendant que je suis bien niveau 3 quoi. Non, non. Là mais je suis niveau 3 et tout, tu sais c'est... Bon ça l'aura pas tué, putain. Ah ça c'est genre 1 PV, je suis dégoûté. Il va me tuer? Ah il est fort un Guin là. En vrai il est boosté. Trop loin. J'ai peur. Je vais perdre. Arrête. J'ai perdu la vie de ma mère. Waouh. Attends, ça faisait pas partie du scénario, ça, je devais gagner. On est d'accord que... Bah, première lose. Première vraie lose sur le jeu, mais j'ai juré, Guin, il était vraiment fort. Genre, le bot, on dirait, il faisait exprès de faire tout ce que je voulais pas qu'il fasse, tu vois. Et en plus, je suis dégoûté, il lui manquait 1 PV, frère. Oh là là, il a utilisé la puissance du 1 PV. Allez, 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 vas-y, tu vas pas commencer. Ok, bah si. Du coup, si. Un peu loin, ça manquait de distance. Ça manquait de distance encore une fois, mais c'est pas grave. Là, ça va, on se débrouille un peu mieux.
Eh, je vais pas laisser passer ça, monsieur Guin. Hein. Voilà, là c'est bon, on est bien. Allez, hop. En vrai, comme quoi, tu vois, je l'ai sous-estimé, ça m'a fait faire de la merde. Là, je vais bien en profiter pour lui faire du sale. Là, il m'a pas enlevé grand chose, c'est le moment d'en profiter. Eh, les resets, ils se laissent pas avoir. Hein. Un peu loin. Ouais, voilà, en vrai, c'est bon, j'ai capté comment le battre. Aïe. On va y aller tranquillement. Je vais bien le mettre dans le mal. Non, tu n'attaques pas. J'espère de le tuer en vrai. Oh le chien. Bon ça va. Allez, dragon. Let's go. Voilà, c'est bon. On a réussi. Voilà, cette fois je l'ai éteint. Soul Crazy, parfait. C'est la première fois qu'il y avait un peu de difficulté, tu vois. Pour une fois, en fait, je l'ai trop sous-estimé. Parce que c'était un bot, justement. Donc, forcément, je l'ai pris à la légère. J'aurais pas dû. Il était un peu casse-couille. Ikurose. の避けて死ぬであの子。Oh, ma femme. 申し訳ありません。命令通り大社へ帰ろうとしたのですが、氷林丸の冷圧を感じて戻ってきてしまいました。刀をお引きください、一丸隊長。引かなければここからは私がお相手いたします。 En fait, c'est sa seule faiblesse à Gin, cette meuf. Mais il la baisera pas. 僕を追うより5番隊副隊長さんをお大事に。 Tu la baiseras pas, Gin. Navré de te la prendre. お前が来てくれなかったらひなもりは死んでた。ありがとう、松本。いえ。いつも私に行き先を告げずに消える悪い癖、まだ治ってはいないのね。銀、あんた一体どこへ行こうとしてるの？あのアイゼンの手紙、どこまで改ざんされていた？ Mais à aucun moment elle a été falsifiée cette lettre. 処刑によって解放される総局の力、その力を持ってソウルソサエティの滅亡を図っている。あのくだりは本当か？もし本当なら、それが10の野郎の狙いなら、俺は地獄長。隊長並びに副隊長各位、ご報告申し上げます。局首朽木ルキアの処刑の日程について最終変更がありました。最終的な刑の執行は現在より29時間後です。これは最終決定です。以降日程の変更はありません。以上。Aizen, c'est vraiment l'enfoiré qu'il pense être. 隊長。処刑とそれに連なる総局の解放が10の狙いなら、このまま見過ごすわけにはいかねえ。ついてこい松本。処刑を止めるぞ。
Voilà. Bon, au moins, on aura eu un petit peu de combat. Vu que je me serais foiré, ça aura augmenté le truc. Là, normalement, j'ai... Ah, jure? Touché avec une technique spirituelle en 90 secondes. Ouais, ok, d'accord, bon, j'ai capté. Mission secrète, ça au moins, on l'a fait. C'était réussi. Et pour le prochain épisode, du coup, on va faire des rêves de repentance. Voilà. On se laisse ça pour la prochaine fois. Putain, je suis qu'à 46%, je suis en train de voir. Ouais, ça va, ça se voit sur le truc. Je suis à 46%. Après, c'est parce que je fais pas tout à 100%, mais quand même, 46%, c'est pas grand-chose. Hein. Je suis même pas encore à la moitié, ça veut dire, techniquement. Mais je sais plus si... Attends. Ouais, non, même pas. Hein. Je crois pas tout avoir fini à 100% dans le premier chapitre. Je suis vraiment pas sûr, donc on verra bien. En tout cas, pour cet épisode, on va se laisser là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'est le cas. Et à vous abonner et activer la cloche si c'est toujours pas fait. Pour ne rien rater des prochains épisodes et des futurs let's play. Moi, je vais vous laisser. On garde l'esprit shonen, c'est important sur ce. Jana.